Hau 100 hari. Wafatnya ayahanda dari Bapak Andi. Blok SM 5, Dasana Indah, Tangerang. Minggu malam Senin, tanggal 30 Juni tahun 2024. Bersama pengajian Majelis Taklim Bani Daeng, Dasana Indah, Tangerang. Bacaan Yasin Tahlil dan rangkaiannya oleh Bapak Ustaz Nurman SM1. Tauziah dan doa oleh Bapak Ustaz Hedi S. AJSM.2. Berikut dokumentasi yang dapat kami bantu atas permintaan tuan rumah. Enggak, tumben ini kan enggak ada. Apa? Juga. Ini itu tuh gini juga bisa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Andi beserta keluarga yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak WRT 007, para ustaz dan segenap jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini, di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan kita umatnya. Mudah-mudahan insya Allah kelak di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, baiklah untuk memulai acara tahlil pada malam hari ini, mari kita sama-sama buka dengan membaca Allah SWT bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya saya mewakili tuan rumah Soebul Baik Bapak Andi dan keluarga pada kesempatan malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak semuanya ke tempat kami. Mudah-mudahan langkah dan niat bapak semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang terbaik. Dan pada kesempatan ini juga kami mohon doanya untuk ayahanda kami almarhum Bapak Ansir Sainan yang beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala
100 hari yang lalu. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita, beliau di alam kuburnya diampuni dari segala dosa, dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya, dan juga mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya kami juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan penyambutan ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, mari kita mulai dengan pembacaan suratul Yasin dan rangkaiannya. Saya mohon kesediaan Bang Bule untuk memimpin, dan Bang Bule aja nanti doanya bergantian. Terima kasih. Aman kabeh. Benar stabil dah. Adik, Saya mau ngopi ya, saya beli ngopi. Teh manis. Ya oke lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة نصوحا من وأشهد وأجل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لقولك والخاتم لما سبق ونشر الحق بالحق الذي نشرته بالمسلم صلى الله عليه وسلم الله والإمداد العظيم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذريته سر الليل والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى عبد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعليه وسلم يا الله يمضي درجة في الجنة ويغفر لنا صلى الله عليه في الدنيا والآخرة ويجعلنا من حفظ محبته ويتوفنا إلى ملتهم في جنة سيئون لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إن بأحوال من الأنبياء والمرسلين وأولياء والصحباء والصالحين والصحبة والتابعين والعاملين والصالحين والمحدثين وزمنا يقبل الله خصوصا سيدنا صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
عليهم ولا الضالين آمين. ثم إذا القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها البر والبحر خصوصا آباءنا وأمهاتنا وذلنا وعزلتنا ومشيخنا وأشتياتنا وأشتياتنا ولزمنانا هؤلاء بشام ولعزله ثم إلهي يا الله أرسل بنا سيلا ثم إلهينا من ديفان ثم نوصوصا جريا من ديفان ثم نوصوصا جريا من ديفان ثم نوصوصا مثلا من ديفان فلان ثم إلهي من ديفان ثم إلهي أركم من أرسجا ثم إلهي من ديدمان ثم إلهي من دمان ثم إلهي سلم من سرقا ثم إلهي سرقا من فلان وسلم أخرما وزرق المزبان ومحيا فرنهم ويرهم ويجد رجلا في الجنة ويكون نصرهم فيهم الدنيا والآخرة اللهم اغفر لهم وارحمهم واغفر اللهم اغفر لها وارحمها واغفر عنها اللهم اغفر له واغفر عنه واشفه من بينهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خصوصا يا الله اللهم استعمل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على بشر فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم أن تدرك القمر ولا ليل سابق النهار وكلوا في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صرخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية
خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا
إن نسينا أو أطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا واغفر عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واغفر عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله لا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم من مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro sadaqallahu azim. Kepada yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim kita Bapak Effendi, mudah-mudahan senantiasa istiqomah membawa jamaahnya menuju jalan surga dan kita sebagai pengikutnya, amin ya rabbal alamin. Juga kepada Ketua RT kita sekaligus sesepuh RT 07, pokoknya semua yang udah punya cucu namanya sesepuh. Pak Erwin, sesepuh Pak Erwin. Kalau dalam bahasa kita itu namanya senior gitu Pak, ya kan? Jadi kalau udah senior itu terus hati-hati, ya kan? Harus tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para sesepuh kita diberikan panjang umur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kepada para hadirin jamaah Majelis Taklim Banidain yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan bisa istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kepada Sohibul Bait Bapak Andi sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah lupa setiap hari, setiap saat, setiap malam, bahkan setiap detik kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang kita bersyukur kepada Allah, dalam keadaan susah pun kita bersyukur kepada Allah. Dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat kita bersyukur kepada Allah. Dalam keadaan sakit sekalipun kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya tidak lupa kita senantiasa menjunjungkan sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad yang telah membawa umatnya minal zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah bin Sainan. Iya betul ya? Pandi betul kan? Oh, ya. Masalahnya di sini banyak nama tentunya salah ya. Ketika seorang anak mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia, biarpun sudah 100 hari lamanya, ketika kita mendoakan kedua orang tua dengan mengundang tetangga, mengundang kerabat, mengundang saudara untuk sama-sama mendoakan, artinya anak tersebut masih ingat kepada orang tuanya. Jangan sampai kita punya orang tua sudah meninggal dunia kemudian dilupakan begitu saja ya. Makanya ada peringatan, kita sering menghadiri yang namanya 7 harian ya. Kemudian 40 hari, 100 hari, nanti akan ada lagi haul. Haul itu satu tahun berapa bulan tuh? 12 ya. Haul namanya. Nanti 1 tahun Pak ya kan. Jadi dari kematian sampai 1 tahun itu namanya haul. Ketika mampu dan bisa memperingatinya atau mendoakannya, artinya anak itu masih ingat kepada kedua orang tuanya. Itulah amalan salah satu yang akan dibawa sampai mati oleh almarhum maupun almarhumah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza matabnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Apabila seorang manusia, anak Adam, telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya. Hartanya akan ditinggal, rumahnya akan ditinggal, mobil yang punya mobil akan ditinggal, termasuk istrinya juga ditinggal. Erwin, nah ini peringatan ya, bagi sesepuh. Harus ingat. Nah ini yang bahaya nih, cari lagi katanya. Ya nggak masalah ya kan. Kan namanya laki-laki boleh kan, boleh lebih daripada 1 kan. Ya kan? Siapa tahu ada tetangga gitu kan. Jadi semua amalan kita di dunia akan ditinggal, tidak akan dibawa illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekahun jariyatin, sedekah jariah, ya kan? Baik itu sedekah jariah ke masjid maupun sedekah kita untuk kita nih, menyediakan air minum, air teh, ya kan? Air putih, air kopi, jahe, itu akan menjadi pahala untuk almarhum yang kita doakan. Amin ya rabbal alamin. Apalagi nanti nih belum keluar makanan ini. Kalau udah keluar makanan itu si ahli kubur insya Allah akan bahagia dan gembira menerima sedekah daripada Pak Andi sekeluarga yang dihadiahkan pahalanya untuk almarhum Bapak Amsir bin Sainan. Jadi akan pada malam hari ini akan mendapatkan kiriman. Makanya selayaknya doa itu dipanjatkan setiap hari, jangan cuma ketika 100 hari saja. Yang kedua, amalan yang akan dibawa sampai kematian, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mengajarkan seseorang ilmu agama,
dan ilmu itu dimanfaatkan, maka orang yang mengajarkan ilmu agama itu walaupun sudah meninggal dunia akan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita belum bisa mengajarkan ilmu kepada orang lain, diusahakan anak kita, turunan kita bisa mengajarkan ilmu kepada orang lain. Makanya ketika kita punya anak 3, kalau bisa itu salah satu sajalah yang bisa menerangi kita di dalam kubur, yang bisa mendoakan kita di dalam kubur. Syukur-syukur 3-tiganya kita punya anak yang soleh semua. Amin ya rabbal alamin. Karena nggak ada daya ketika kita sudah masuk ke dalam kubur, kecuali yang pertama tadi sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi kalau anak kita Pak itu punya ilmu yang bermanfaat, otomatis orang tuanya akan mendapatkan aliran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Jadi ajarkan ilmu agama, ya kan, disuruh ngaji di mana aja, di tetangga boleh, di pesantren boleh, di sekolah juga boleh. Tapi kalau sekolah negeri itu kurang maksimal, walaupun ada ilmu agama tapi kurang maksimal. Kepada kematian, awaladin solihin yad'ulah, anak yang soleh, anak yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya, kepada ibu bapaknya, bukan cuma di 40 hari, bukan cuma di 100 hari, tetapi setiap hari. Kita punya anak wajib bisa mendoakan kedua orang tuanya. Dan kita yang orang tuanya sudah meninggal dunia, wajib hukumnya kita berdoa kepada kedua orang tuanya, untuk orang tuanya. Lalu bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal dunia? Kita di dunia nggak pernah doain orang tuanya walaupun sudah meninggal dunia, itu disebut anak durhaka. Na'udzubillah. Jadi yang disebut durhaka itu bukan berarti ketika orang tua kita masih hidup saja. Kita pun bisa menjadi anak yang durhaka walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, disebabkan karena kita tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya. Na'udzubillah. Minimal setelah sholat minimal kita baca Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal itu Pak, doain, jangan tinggalkan. Kalau kita sholat, otomatis kita insya Allah berdoa. Berbeda kalau kita nggak sholat, ya kan? Itu jangankan doa orang tua, doa sendiri aja nggak bisa. Ya kan? Jadi jagalah sholat yang 5 waktu. Ketiga amalan ini yang akan dibawa sampai kepada kematian. Tetapi kita juga tidak boleh mengandalkan itu semua. Yang di depan Kita datang ke sini malam ini Pak, itu semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sempat, walaupun waktunya longgar, kalau hati ini belum mendapatkan hidayah dari Allah, niscaya nggak mau datang ke tempat ngaji ini. Makanya kita syukuri Pak. Kita datang ke sini itu kita syukuri. Ya, jangan kita mengatakan atau merendahkan orang yang belum mendapatkan hidayah. Wah, Pak Erwin ini nggak pernah ngaji. Itu ucapan itu yang mengandung dosa untuk kita. Kata-kata yang merendahkan orang lain justru. Dan kita semua yang hadir di sini semoga senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita senantiasa melakukan kebaikan, setiap hari ibadah, maka peluang untuk mendapatkan husnul khotimah itu akan lebih besar.
Kalau orang sholat, rajin ngaji itu ke surga itu udah biasa. Tapi yang nggak biasa itu nggak pernah sholat tapi masuk surga. Nah itu salah satu contohnya begitu Pak. Jadi kita itu senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudhhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata min al 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi zidni ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Rabbi anni masanni dhurru wa anta arhamar rahimin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika bi su'il khatimah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila hadratil ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in tabi'in wal ulama'i wa jami'il malaikatil muqarrabin. Usul ila ruhi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Usul ila ruhi Syekh, usul ila ruhi Amsir bin Sainan. Usul ila ruhi Annah binti Ifan. Usul ila ruhi almarhumah Jariyah binti Fulan. Usul ila ruhi almarhumah Janiman binti Fulan. Usul ila ruhi almarhum Misnan bin Fulan. Usul almarhumah Rum binti Fulan. Usul ila ruhi almarhum Arkam bin Arsiyam. Usul ila ruhi almarhumah Darmah binti Daman. Khusun ila ruhi Umad bin Daman. Khusun ila ruhi almarhum Sudin bin Sarikam. Khusun ila ruhi Sarikam bin Fulan. Khusun ila ruhi fi jamaah majlis alim baridain. Khusun ila ruhi ahlul kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa barrasul aba'ana wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wazin madkhalahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Ya, dari
dari mulai kita dikubur sampai kita hilang. Di jasad kita ini hilang, benar-benar dari tanah kembali ke tanah sebenarnya. Kalau mau kita pikir-pikir tadi ya nggak usah bilang itu secara secara fisiknya, secara kenyataannya bisa kita lihat dari mulai kita meninggal sampai kita hilang itu ada 4 proses. Dari mulai pembusukan, ya, sampai nanti kita hilang tinggal tulangnya doang. Bayangin aja Pak, kita itu akan proses ke sana. Nah mudah-mudahan ini itu pengingat-pengingat ini menjadikan kita bukan takut sebenarnya. Ya, pengingat ini mengingatkan sesama bahwa kita ini memang perlu bekal lah. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita semua. Nah, saya juga mengajak nanti untuk minggu depan tanggal 7 ya kalau nggak salah. Tanggal 7 Juli itu bertempat tuan rumah Bapak Om Doyo ya. Om Doyo ya. Nanti tanggal 7 Om Doyo. Insyaallah. Itu saya pengurus mengundang Bapak-bapak jamaah semua untuk bisa hadir di pengajian rutin Yasin kita pada tanggal 7 yang akan datang. Terima kasih juga kepada Pak Andi dan keluarga yang telah memberikan waktu dan tempat pada malam hari ini. Semoga kita mendapat keberkahan pada malam hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasi. Ya. Waalaikumsalam Pak Syarif. Salam. Yo. Tahu nih. Bu. Ibu sehat Ibu. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Terima kasih. Banyak. Sayang makan. Gak canda. Bang kopi bilangnya tuh, bang kopi. Tinggal pilih kopi, udah dituang-tuangin, tinggal isi air. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. Siapa nggak jadinya orang penduduk selanjutnya?